Le grand dialogue. Sigika Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauni. Chenni Beri Sigika Foba. Le grand dialogue. Poliomyélite ka fɔ ale ye bana ye ka fɔ min bɛ farikolo fasa faga n'i ye jateminɛ kɛ banakisɛ dɔ de bɛ na ni a ye min bɛ wele ko poliovirus min yɛlɛmali ale ka teri kosɛbɛ kosɛbɛ n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔw bɛ se k'a lasɔrɔ balo sira fɛ i bɛ se k'a lasɔrɔ ji ale sira fɛ ka fɔ ni a bɛ mɔgɔ minnu na ni olu ye a labɔ banakɔtaga ale fɛ yala nin bana in an bɛ yɔrɔ jɔ nin kɛnɛyali ta fanfɛyɔrɔ la Mali kɔnɔna la yala hali ni a tununa k'a ti ye ɲɛ la farati bɛ yen nɔ ko a ka se ka ye ɲɛ la kura ye wa o tuma na walasa ka nin ko ninnu ka o fɛsɛfɛsɛ an ka ci bilara Dr Famusa Konate ale ma i n'u la ale bɛ Centre National d'Immunisation ale la nin waati la Jibril Kulibali ale ye Rotary International mɔgɔ ye n'u la mɔgɔ sabanan sa o ye Dr Bakari Yaro ye ale ye médecin généraliste ye ani ale bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ nɛgɛjuru sira ale yɛrɛ fɛ ne yɛrɛ tɔgɔ Aliyu Sidibe ka kɛnɛ ale ɲɛnamaya. Le grand dialogue. Octobre kalo tile 18 tɛmɛnen ka fɔ sɛgɛsɛgɛli y'a yira ka fɔ polio ka fɔ ale kelen pe a yira mɔgɔ kelen pe de la ɲinan san yɛrɛ kɔnɔna la ka fɔ ni dun ye jateminɛ kɛ 2016 san na mɔgɔ 36 ka fɔ a banakisɛ yira olu de la ni dun ye Mali ta jateminɛ sa ka fɔ min bɛ wele ko poliovirus sauvage ale ka ye mɔgɔ la ka fɔ kabini san 6 an famalen don o ma nin waati in na yala nin banako in yɛrɛ ka fɔ Dr Famusa Konate nin bana in yɛrɛ an bɛ se ka mun de fɔ a ko kun kan an ka masala daminɛ yɛrɛ la. Monsieur Sidibe n bɛ an lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ ka radio studio Tamani fo u ye nin initiative min ta pour que an bɛ se ka kuma nin bana nin kan kosɛbɛ comme i bɔra k'a fɔ cogo min na bana min don a kɛlɛli bɛ sen na n bɛ se k'a fɔ depuis 86 ka taa bila 88 la a daminɛna o waati ninnu na a daminɛ ni sisan cɛ an bɛ se k'a fɔ nɔ caman bɔra parce que n'i ye bana in jateminɛ k'a daminɛ kɛlɛ waati la 88 la ka na se sisan na an bɛ se k'a fɔ jamana bɛɛ tun concerné don jamana 125 mais an bɛ bi min na bi donc jamana 2 dɔrɔn de concerné don diɲɛ fantan ni 2 bɛɛ lajɛlen na donc o kɔrɔ k'a fɔ an ye nɔ bɔ bana in na kosɛbɛ kosɛbɛ donc n bɛ mun fɔ quand même fura wɛrɛ tɛ bana nin na ni boloci tɛ pour que boloci matarafa an ye sanga min sɔrɔ a la boloci de y'a to an y'a sɔrɔ a la bi min bi ye c'est pour que an cɛsirilen b'o la sanga ni wagati donc pour que denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka bana furaji nin sɔrɔ cogo min na pour que sigida bɛ se ka lakanda donc n bɛ se ka mun fɔ a la kuma la daminɛ la fɔlɔ o de ye. Ok. Dr Bakari Yaro ni waati kɔnɔna la banakisɛ in an y'a yira ale bɛ sɔrɔ dumuni fɛ a bɛ sɔrɔ ji ale fɛ nka n'a donna farikolo kɔnɔna la k'a ta tile 4 ka taa tile 20 kɔ la a b'a ka baara kɛ wa docteur y'a yira fura foyi tɛ a la tuguci o de bɛ se ka a kunbɛn yala bana in yɛrɛ i bɛ se k'a yira k'a fɔ dawula min a ye o sɔrɔ an ka jamana in yɛrɛ kɔnɔna la a ye kasara min lase mɔgɔw ma yan wa. N bɛ se k'o sɛmɛntiya. An bɛ aw fo studio Tamani fo an bɛ n collègue min bɛ plateau kan an b'o bɛɛ fo n bɛ e yɛrɛ fo i ye bana nin ko fɔ ka dawula ko fɔ dawula ko n'an ye bana nin yɛrɛ ta a dawula ta bana juguba don parce que n'i ye a ta a kelen yelen mɔgɔ kelen na donc déjà o ye situation critique ye o ye situation d'alerte ye o ye situation d'alarme ye mɔgɔw kan ka wuli au moins o yɔrɔnin bɛɛ ka réponse kɛ joona joona donc partenaires ni état kan ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka au moins réponse kɛ o yɔrɔnin a nɔgɔnin na pour que a kana se ka dɛsɛ cogoya min na donc k'a fɔ n'i y'a dawula ta donc banajuguba don banajugu min don a bɛ se ka dɛsɛ yɔrɔnin kelen komi i y'a fɔ ko a bɛ sɔrɔ cogoya min na i y'olu kuma fɔ donc a dɛsɛli ka teli donc o de b'a to a dawula ka bon. Ni waati la Jibril Kulibali
ni kɔni ye senfaga bana ye ni ale ko fɔ Mali kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ da tɛ se ka pan tɔgɔ kelen kunna o ye Rotary International ale ye yala bana in yɛrɛ kɛlɛli la aw ye wulikajɔ min kɛ yala kasabi min bɛ taa da fɛ a ka nɔgɔn yala aw ye mun ni mun de kɛ nin ta fanfɛyɔrɔ la bismillahirrahmanirrahim n b'a an lamɛn jama bɛɛ lajɛlen fo minnu tulo b'an na particulièrement kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ denbatigiw fo u ka den ladonko ɲuman na an bɛ Mali gouvernement fo a ka bana in ta sɛbɛko la ka a kɛ fɛn ye k'a kalifa ministère de la santé la olu fana k'a minɛ sɛbɛ la an bɛ ministère de la santé baarakɛla bɛɛ fo ka d'a kan bana in t'u bolo kulonkɛ n'i y'a jateminɛ san o san vaccination bɛ kɛ siɲɛ caman k'a daminɛ a plantɔ na ka taa se chauffeur ma ka taa se fo ministre ma docteur minnu b'a kɔnɔna na u bɛ baara min kɛ an b'a dɔn sabula anw bɛ yan an b'u kimɛ k'a dɔn u ye baara min kɛ n'a ɲɛnen don walima n'a ma ɲɛ Rotary International mɔgɔw tɛ min dɔn jɛkulu de don jɛkulu min ni a bɛɛ dɛmɛ don ka taa se mɔgɔw ma mɔgɔ minnu n'u dɛsɛlen don dɔɔni o dɛmɛ yɛrɛ fana kɔnɔna na u ka dɛmɛ bɛ taa se a belebeleba n'o ye Rotary International yɛrɛ a bɛ taa se jamanaw ma jamana minnu ni se t'u ye fan dɔw fɛ kɛnɛya ko ta fanfɛla ani ko caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la polio i bɛ ka banajugu min fɔ ne m'a ye bana min n'a kɛra banajugu ye diɲɛlatigɛ kɔnɔna na sofɔn bana bannen kɔfɛ sofɔn tun ye u b'a fɔ min ma ko variole a bɛ mɔgɔ minnu y'a sɔrɔ ka tɛmɛ bi o mɔgɔw ka dɔgɔ hali n'i y'a dɔw ye i b'a sɔrɔ u bɛ san 80 ni san 100 kɔnɔ jate kɔnɔna na a mɔgɔ man ca tuguni a tigiw ɲɛdaw tun bɛ sɔgɔsɔgɔ a m'o ɲɔgɔn banajugu ye sɔgɔsɔgɔnijɛw ni fɛnw mais o bana kɔfɛ bana min nana ka juguya ni diɲɛ bana bɛɛ ye bi hali ka juguya ni sida ye o ye polio ye ka d'a kan polio ye bana ye i den ɲuman b'i bolo sabula sɔrɔ sɔrɔ n'i y'a kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na sɔrɔ si tɛ den sɔrɔ bɔ i den ɲuman b'i bolo i bɛ se k'ale de ye nin bana in b'a minɛ heure kelen kɔnɔna na k'a bɔ mɔgɔya la n'a ma kɛ namara ye a b'a kɛ lagalatɔ ye a b'a kɛ fɛn dɔ ye walima a b'a kɛ mɔgɔ lujuralen ye i yɛrɛ tɛ se ka min faamuya bon adamaden dun ne ye kɛnɛya sɔrɔ cogo cogo n'i ka den ma kɛnɛya sɔrɔ i ka baara man ɲɛ donc Rotary ye o de dɔn kabini 1979 san 1000 ani san 900 ani san 70 ni san 9 Rotary ye baara daminɛ nin kan nin bana in kan walasa k'a kɛlɛli daminɛ u y'a daminɛ fɔlɔ ka vaccin san Philippines jamana kan ka jamana kɔnɔdenw minnu n'u man kɛnɛ k'olu vacciner o ye san 1000 ani san 900 ni san 70 ni san 9 ye san 1000 ani san 9 ani san 70 ni san 8 Rotary y'a ye k'a fɔ u ye baara min kɛ u bɛ se ka fɛn dɔ kɛ ka tɛmɛ o kan u ye programme dɔ sigi sen kan n'o ye polio plus ye polio plus u bɛ se ka fɛn kɛ polio kɔnɔ min ka bon n'o ye polio plus ye jɔn ye ka se ka nafolo fara ɲɔgɔn kan walasa u bɛ ka bana min kɛlɛ nin ye bana in ka se ka faga joona n'u ka se ye o nana ban san 1000 ani san 900 ani san 88 na OMS Assemblée mondiale de la santé la o y'a décidé ko ka polio kɛlɛ k'a faga k'a ban diɲɛlatigɛ kɔnɔna na donc ça veut dire que 100 ans Rotary ka baara daminɛnen kɔfɛ OMS nana miiri a kɔnɔna na ka da bana in ka gɛlɛya kan sabula bana in ye tiɲɛni kɛ o don kama polio tun bɛ denmisɛnnin 200,000 2000 enfants de bana don o don sataw b'a la dɛsɛtaw b'a la fɛn bɛɛ b'a la. ok yani an da ka se a bana yɛrɛ sila tuguni ko ma nin waati kɔnɔna la an bɛ taa hali bi bana in yɛrɛ a kasara ale fɛ yala docteur Famusa Konate bana in yɛrɛ a bɛ kasara jɔn na se adamaden ma a da sera a ma k'a fɔ ko denmisɛnnin yala a tɛ mɔgɔkɔrɔba minɛ wa. bana nin a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen minɛ ni n ko a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen minɛ n bɛ kuma préciser
mɔgɔ ma bɛ yen ni bolo ma ci bana la a bɛ se k'i minɛ mɛ a ka jugu minnu ma kɛrɛnkɛrɛnyala kosɛbɛ o de denmisɛnninw ye minnu si ma tɛmɛ san 5 ɲɔgɔnnaw kan ka taa se fo san 15 ma donc a kɛ sawuli fɛ yen n'a y'i sɔrɔ a bɛ mun de kɛ fɔlɔfɔlɔ donc a bɛ se ka farikalaya las'i ma ani ka faiblesse an b'a fɔ ka fari yɛrɛ fɛgɛya donc a bɛ se ka na n'o taamasiyɛn ninnu ye donc n'a bɔra yen k'i bolo ou bien k'i sen muluku donc a bɛ na n'o ye bon n'olu mulukula donc o tɛ segin kɔ bilen donc a bɛ na n'o de c'est pourquoi an b'a fɔ ka kunbɛn nege bisa n'a furakɛli ye parce que n'a ye sen muluku ça c'est à vie donc foyi tɛ se k'o lase a nɔ la bilen donc olu y'a taamasiyɛn gɛlɛnmaw de ye a dan ye sen faga ye wa a tɛ adamaden yɛrɛ ni a bɛ se k'i ni minɛ yala an bɛ se k'a dɔn wagati tɛmɛnen kɔnɔna la Mali la an ka diɲɛ ta o kɔni an y'o dakun ale ye nka Mali yɛrɛ kɔnɔna la a tun bɛ se ka mɔgɔ hakɛ jeli minɛ mɔgɔ jeli ni bɛ to a la yala mɔgɔ jeli olu bɛ yen nɔ a bɛ minnu sen faga ni u ka diɲɛlatigɛ u bɛ kɛ lujuratɔw ye an bɛ se ka hakilinin sɔrɔ ka kɛlɛ daminɛ ni bi cɛ bon sisan an bɛ se ka mun fɔ a la statistique minnu b'an bolo olu ye a bɛ jamana minnu minɛ a tun bɛ jamana minnu na kosɛbɛ donc a daminɛ waati kana se fo sisan ma donc comme n y'a fɔ kuma daminɛ la waati min na n'i y'a ta daminɛ retard ye kɛlɛ ni bana ni éradication k'a sigi sen kan waati min na ni OMS donc jamana 100 ani jamana 25 olu de tun touché Mali b'o la i y'a faamu maintenant u y'a jira k'a fɔ fosi tɛ se ka bana ni ka a kunbɛn ni boloci tɛ donc ka vaccin di donc o bilala sen kan sisan donc jamana minnu b'a la donc olu nana bi dɔɔni donc se nana kɛ bana ninnu na jamana caman na donc fo k'a to sisan donc an bɛ yɔrɔ min na ko bi donc a bɛ jamana 2 la n y'a fɔ cogo min na Pakistan ani Afghanistan voilà donc n'i ye Mali ta donc bi min bi ye donc a bɛ ɲini ka depuis 2011 donc a kama ye mɔgɔ la Mali la fɔlɔ depuis 2011 donc fo kana bila bi la donc voilà o san 6 ye donc a laban min yera o yera Tɔnbukutu mara la donc an b'a fɔ district sanitaire ma ko Gundam donc ka laban yela o yɔrɔ la donc depuis o kɛra fo bi donc bolociw bɛ ka sigi sen kan boloci jamacɛ bolociw donc ani ladala bolociw donc fanga bɛ ka d'olu ma kosɛbɛ pour que bana ni a kana ye mɔgɔ la mais k'a fɔ k'a daminɛ ni fo sisan tɛ ka mɔgɔ hakɛ fɔ n se ka prépare n denw k'a fɔ ni mɔgɔ hakɛ de a tun b'o de minɛla ni mɔgɔ hakɛ de sara donc n se ka fɛn fo la ni wagati nin kɔnɔ parce que o statistique tɛ n bolo yɔrɔ la quoi voilà. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. ka segi kana kumaso kɔnɔna k'a yira aw la senfagabana an bɛ ale de kun kan min bɛ wele ko poliomyélite k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ an kun bɛ yɔrɔ min kan o ye ka bana in yɛrɛ ka ale si latunu walasa ka fɛsɛfɛsɛli yɛrɛ kɛ an bɛ bana in kɛlɛli la ka se hakɛ min ma bi ka sababu kɛ sini ale ye don ye min ye diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen bɛ gintan kɛ ko nin bana ko ka a si latunu ko o se bɛ adamadenw ye bi n'i ye jateminɛ kɛ o la sa an ka wele bilala docteur Famusa Konate ale ma Centre national d'immunisation ale bɛ bɔ yen nɔ Jibril Kulibali k'a fɔ ale ye Rotary International o ma ye min ye docteur Bakari Yaro ye ale ye médecin généraliste ye olu kɔni bolo bɛ bana in yɛrɛ ale kɛlɛli ale la ka sababu kɛ tuguci a yirala k'a fɔ o dɔrɔn de ye a yɛrɛ a fura yɛrɛ o tuma na docteur Bakari Yaro Mali kɔnɔna la ka fara min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la docteur Famusa Konate ale ta kan Mali kɔnɔna la yan bana in yɛrɛ ka fɔ a kɛlɛ a taara sira minnu fɛ fo ka na se bi ma e bɛ se ka dɔɔni fara docteur Famusa Konate ta kan wa? N bɛ se ka dɔɔni fara kan docteur Famusa ye min fɔ a ye a bɛɛ fɔ parce que bana a kɛlɛ a bɛ taa sira belebeleba 2 de fɛ a y'a fɔ ko an ka ladala boloci min bɛ kɛ ka an ka CSCOM la ka taa an ka CSRF la boloci min bɛ kɛ peut-être tuma dɔw yɛrɛ an bɛ déplacer ka taa dugu misitininw la n'o b'a fɔ o ma ko stratégie avancée ka taa ni an ka boloci minɛnw ye an bolo ka taa denmisɛnninw sɔrɔ u ka sigida la k'o boloci n'o bɛ fɔ ko ladala boloci maintenant o fana tɛmɛnen kɔ donc tuma dɔ an bɛ to ka campagne organiser campagne belebelebaw ni a organiser la ɲɛnama i bɛ taa sɔrɔ ladala boloci kɔfɛ ale fana bɛ kɛ donc vaccinateur bɛ wuli
les bolotis là au bout ka de du kono et qui prend du na au bout de du kono ka yala la du be kono donc no au kera donc généralement il va so bara qui avec synchronisé parce que synchronisation pour main ka penya parce que ni abuluti ni penya ni kera na abuludala généralement ça soro en plein fait mado ani jamana bi je ka akenyon fait donc au fana konana la donc ama para ñoo ka laje frontière bi be am ñoo donc am stratégie fana développer pour que au moins dimteni ni fana bo frontière là donc panga na mo shikina donc daga se ka vaccination ni soro ko amna donc ul be au moins ka kele bulu le ba play am te ka mi pour le mieux. Oh, docteur, n'i ye jateminɛ k'a san 6 kɔni ye nin ye bana in ale ma ye Mali kɔnɔna la o bɛna ta k'a fɔ furakɛli k'a fɔ ale bɛ taala ɲɛ nka an ye kuma kura dɔ mɛn kɔsa in yɛrɛ la o de ye k'a fɔ ko bana in ale bɛ i b'a fɔ ko kalakalabana de don an bɛ min wele ko épidémie o bana de don nka a yirala k'a fɔ banakisɛ min ni o dɔnnen don ka kɔrɔ n'u b'a fɔ a ma ko sauvage a yirala k'a fɔ ko cogoya wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu fana bɛ balola ka bana in bila yɔrɔ dɔw la i n'a fɔ Madagascar jamana ka d'a kan a yirala k'a fɔ ko a tɛ Mali kɔnɔna la yala danfara jɔn bɛ nin fila ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔlen min ni o tun bɛ ka mɔgɔw sen faga anw fɛ yan nɔ ani min bɛ ni la Madagascar jamana yɛrɛ kɔnɔna la bi. D'accord, et ka kuma ɲɛna comme comme ça ni y'a fɔ cogoya min na a bɛ se ka fɛngɛ tɛmɛ o kan et puis le 23 juin 2011 n'a fɔra ko min ye souci sauvage yɛrɛ ye donc o min bi kasara se denmisɛnninw ma kosɛbɛ ka denmisɛnninw paralyser finalement o souci yela an fɛ yan depuis 2011 o ma ye mais o ti a bali ka fɔ ko ni souci wɛrɛw tɛ yen souci wɛrɛw bɛ yen parce que n'i ye an ka boloci in yɛrɛ ta ka a lajɛ an y'a daminɛ san janw la peut-être 2008 nin fɛngɛ na an y'a daminɛ ni an bi vaccin dɔ utiliser ko an b'a fɔ o ma monovalent donc monovalent fɛngɛ type 1 an b'o utiliser mais a nana sɛgɛsɛgɛli nana ye k'a fɔ an senkɔrɔ fɛngɛ wɛrɛw donna souci wɛrɛw donna donc ni aussi an bɛ vaccin utiliser min kama type 1 kama donc o nana souci wɛrɛw ye o ye souci type 3 ye donc o nana kɛ donc fɛngɛ état n'a ka partenaire donc olu ye sigi ka fɔ kɛ donc ka ɲɛɲini kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko souci kɛlɛli dɔrɔn ti fɛngɛ souci kelen kɛlɛli donc comme souci ka ca donc o nana vaccin développer pour que au moins o ka se ka souci ninnu bɛɛ cerner waati yɛrɛ dɔ kɛla tuma dɔ an ye trivalent yɛrɛ utiliser donc parce que souci 1 bɛ yen type 1 bɛ yen type 2 bɛ yen type 3 bɛ yen donc olu bɛ se ka yɛrɛ a bɛ se ka ye yɔrɔw la min ti wala fɛngɛ min ti type 1 type 2 bɛ se ka yɔrɔ dɔw la type 3 bɛ se ka yɔrɔ donc a tigi a fɛngɛ ka ca voilà. Docteur Famusa Konate i yɛrɛ bɔra k'a mɛn sisan aw yɛrɛ i tɔɲɔgɔn i baarakɛɲɔgɔn ni ale kɔni ye a yira k'a fɔ ko bana in a bɛ farikura da wagati bɛɛ lajɛlen na yala o b'a yira k'a fɔ farati bɛ yen nɔ ko a san 6 in a tɛ anw fɛ yan nɔ k'a fɔ ko a bɛ a kalakala bana bɛ se ka ye anw fɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ tuguni wa. Bon, i ka question ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ne ye bana in ta laɲini yɛrɛ ye mun ye an balimakɛ Dugurutari bɔra k'a fɔ sisan objectif visé c'est l'éradication donc a kɛlɛ ka bɔ yen pewu pewu a kana ye diɲɛ fan tan naani si fɛ o tɛ jamana kelen kungo ye parce que hali n'a tɛ ne fɛ yan n'a ne kɛrɛfɛ mɔgɔ m'a dɔn ba la a bɛ se ka ye donc c'est pourquoi hali n'a tɛ yan a bɛ se ka ye yɔrɔ wɛrɛ donc i nakɔrɔla ni mɔgɔ wɛrɛ nakɔrɔla dɔw bɛɛ bɛ makara la donc c'est pourquoi sisan n'an bɛ campagne ninnu kɛ donc an b'an bolo di ɲɔgɔn ma i b'a sɔrɔ jamana caman b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bon Mali ka risque mun ye bi ni bi k'a fɔ ko bana nin k'a fɔ k'an bɛ se k'an da k'an hakili tigɛ k'a t'an sɔrɔ donc an tɛ se k'o fɔ parce que n'i ye fɛn dɔw jateminɛ sisan ka komi sisan an ka zone d'insécurité région du nord olu ye yɔrɔ ye boloci ninnu ma matarafa kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a faamu boloci a bɛ ka kɛ yen sa mais a bɛ ka kɛ ni hakɛ min ye donc a ma se ka san sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ bon or que ni ladala boloci n'a ma se ka san sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ se ka sigi n'a ye wagati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ poli nin a bɛ se ka poyi
i y'a faamu bon an ka yɔrɔ caman b'o o cogo la an jamana bolo ninnu parce que olu bɛ jama ninnu regroupé jama ninnu bɛ bɔ yɔrɔ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na an ka damada ninnu na donc o yɔrɔ ninnu fana b'an siran kosɛbɛ kosɛbɛ donc f'an kɛ boloci la sabati tuma bɛɛ sanga ni waati bɛɛ donc pour que ka risque ninnu bali quoi donc kɛlɛkɛ yɔrɔ ninnu an tɛ yɔrɔ ninnu contrôler kosɛbɛ kosɛbɛ ani yɔrɔ minnu bɛ n'an ka zone d'orpaillage site d'orpaillage donc olu ye yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye sanga ni waati bɛɛ a bɛ se ka poki yɔrɔ minnu na parce que sabati boloci min kan ka la sabati kosɛbɛ kosɛbɛ donc olu tɛ ka la sabati olu yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ. Jibril Kulibali i da sera jamana caman ka kɛlɛli Rotary ye cɛsiri kɛ jamana caman kɔnɔna la diɲɛ yɛrɛ mumɛ bɛɛ kɔnɔna la a yirala k'a fɔ banakisɛ in ale kɔni bɛ farikura da wagati bɛɛ lajɛlen na nka an ye fɛn dɔ ko mɛn Pakistan ani Afghanistan ale kɔnɔna la ka d'a kan docteur y'a yira k'a fɔ ko bana in kɔni a bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ mɔgɔw kɔni u tɛ sɔn ka denmisɛnninw labɔ k'u tɛgɛ u bolo ci k'a sababu kɛ dɔw bɛ siga don a la dɔw yɛrɛ ka danaya ko o tɛ danaya in dun maliyɛn ka danaya ko ale ka bon kosɛbɛ yala o gɛlɛya suguya o yera bana in kɛlɛli la Mali la aw ka tɔn fɛ wa? Aliou kuma ni a ka gɛlɛ a ka nɔgɔn n'i ye kuma in fɔ cogo dɔ la mɔgɔw bɛ ɲinɛ boloci kɔ ne bɛna min fɔ sisan a ka gɛlɛn mais tiɲɛ don en 2016 cas de polio kelen yera Mali kɔnɔ yan a yera yɔrɔ jɔn PMI central la Bamako yan a bɔra min a bɔra Laginɛ de kana donc fɛn min don comme Konate y'a fɔ cogo min na n'i hakili a t'i fɛ yan a b'i sigi ɲɔgɔn fɛ yan an ka frontière dayɛlɛlen don mais Rotary m'a ka bolo jigin Rotary y'i jija toujours o kɛlɛ fɛ o sen fɛ pour que k'a f'i ɲɛna Rotary bɛ veiller la cogo min na a hakili bɛ bana in na cogo min na a ye 900 millions de di de francs CFA a y'o de di OMS ma k'a di Mali ma kelen pe yeli Mali kɔnɔ ka kelen pe dɔrɔn yeli Mali kɔnɔ million 900 Rotary y'o de di OMS ma k'a di Mali ma pour que k'a fara gouvernement ka dɛmɛ ka baara la parce que an tɛ sunɔgɔ ni bana in an b'a dɔn bana in ka kelen bɔnɛ don a bɛ bana in a gɛlɛya yɔrɔ ye min ye o ye surveillance de ye denbaw ni denw bolocilaw nana kuma o kuma u ka denw nabɔ u bolo ka ci parce que mɔgɔ t'a dɔn a bɛ bɔ yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn cɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ nin k'a bɔra Laginɛ de ka se Mali la hali ka debola min n'an y'a sɔrɔ yan o n'a ɲɔgɔnna tɛ wa donc denbaw kun n'u bolo jigin fo ka taa fɔ don min na ko diɲɛ yɛrɛ y'a déclaré k'a fɔ ko bana in banna pepepewu bana banni fana tɛ bana banni ye dɛ a ye cas minnu fɔ nin ye n'o ye souci sauvage ni fɛnw ye fɛn wɛrɛ b'o kɔnɔna na hali souci minnu kɛra ka vaccin dilan olu fana o fana kɛlɛlanw bɛ yen donc bana in a bɛ diɲɛ kɔnɔ à présent anw b'a kɛlɛli la n'i y'a jate minɛ bi cas laban min kun fɔra salon o kun ye cas 37 ye bi cas joli bɛ yen bi cas 12 o ye cas 12 o ye jɔn ye cas 7 o bɛ Afghanistan cas 5 o bɛ Pakistan Nigeria min kun ye jamana ye ni bana in kun bɛ yen kosɛbɛ k'a da Boko Haram ka kɛlɛw ni fɛnw kan bi an bɛ yɔrɔ min na k'a daminɛ kabini salon fo kana se bi ma a kama ye mais anw yɛrɛ menacelen don kɔrɔyan fan menacelen don a ye Konate y'a fɔ sisan kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na jama bɛ yɔrɔ min na n'a contrôler tɛ i n'a fɔ minima yɔrɔw bana nin bɛ se ka don olu bɛɛ kɔnɔna na denmisɛnnin banako ta kelen a bɛ min na ni dimɔgɔ kelen ni fila sigira a la ala k'an kisi a bɛ se ka denmisɛnnin caman sɔrɔ mais mun b'o bali o ye vaccination ye vaccination nin n'o ye kuruci ye komi i y'a fɔ cogo min na fura min bɛ kɛ k'a kɛ a tɛ foyi kɛ den na hali n'a y'a sɔrɔ siɲɛ 10 bolocilaw mana tɛmɛ kuma o kuma n den bolo cira o kuma t'a la dɛ n den bolo cira a bɔ i k'a di a ka ci parce que an y'a min fara a kan ni Mali yɛrɛ kelen bɛ k'o fara vaccin kan n'o ye polio vaccin vaccin caman de bɛ yen mun fana bɛ fara la denmisɛnninw bɛ fura caman sɔrɔ la n'o ye vitamine A ni vitamine caman ye Konate ale ye docteur ye a bɛ se k'o fɔ nafa min b'o la mais o bɛɛ bɛ sɔrɔ la polio nɔfɛ denmisɛnninw ka bana caman bɛ yen o bɛ furakɛla bi polio nin nɔfɛ donc c'est pourquoi n ye kuma daminɛ kuma min na n ko an tɛ se ka taa kuma in kɔ n'an ma Mali gouvernement fo
mais justement Rotary bɛ financement yala mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ financement ko in a kɛla Mali kɔnɔna la wa Rotary ka d'a kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kulu kɔni don tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kulu don vaccin polio particulièrement Rotary ale de b'o di a n'a ka partenaires a ka partenaires ye jɔn ye o ye Bill Melinda Gates ye o y'a fɔ ko ni Rotary ye dɔrɔmɛ di yɔrɔ o yɔrɔ ka vaccin san ale bɛ dɔrɔmɛ 2 di ye k'a fara o kan o ye kelen UNICEF ACD Atlanta OMS nin bɛɛ de bɛ fara Rotary fɛnɛ kan ka dɛmɛ kɛ mais particulièrement vaccin polio militi nin Rotary de b'o di Mali ma Rotary ma ɲinɛ a dɛmɛbaga si kɔ sabula ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ n'i y'a mɛn ɲɔgɔn doniba ta la mɔgɔ de bɛ yen min b'a ɲu ka kelen pe yera o yɛrɛ tun tɛ yan ye ka bɔ kɔkana la ka don anw fɛ yan nɔ a ye miliyɔn 900 di yala bi an bɛ yɔrɔ min na bi an ka kan ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ginta kɛ sini yala a financement ko a bɛ hakɛ jumɛn na bi n'a ka bi yala Mali kɔnɔna la financement kɔni o tɛ se ka jɔ tant que anw m'a mɛn k'a fɔ hakɛ jɔn donnen don a la a da fɛ bi an bɛ nafolo caman don a la milliard à coup de milliard an bɛna se o yɔrɔ fɛnɛ ma min sera o yɔrɔ ma n b'o yɔrɔ i bɛ se k'o prépare latigɛ an ye yan nɔ donc bi an bɛ yɔrɔ min na Rotary bɛ min kɛ Mali kɔnɔna la n b'a daminɛ an ye jamana 10 ta bi parce que an ka mouvement tɛ jamana kelen oui mais don gintan in an bɛ ka gintan in kɛ Mali hukumu kɔnɔna la ka d'a kan wagati koronnen don n'an ko an bɛ da se jamana caman c'est vrai kɛlɛ in kɔni ye jamana bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ ye nka ni an sera ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔna la yan nɔ cɛsiri min yɛrɛ bɛ ka kɛ a kɛlɛli ta fan fɛ n'an ye hakilina sɔrɔ o kan o bɛ an nafa fɛnɛ kosɛbɛ d'accord bi an bɛ yɔrɔ min na Rotary ye fɛn caman kɛ Mali ye bi fɛn min ka gɛlɛn ni baara bɛɛ ye n'o ye vaccin conservation ye an ye chambre froide dɔ di Mali ma bi an ka ɲɔgɔn tɛ Mali yɔrɔ si la n'o o ye 100 mètres cubes ye o bɛ yan o dira CENI ma kelen filanan vaccinateur bɛ yaala ni minnu ni tenue minnu ye ani thermosi minnu ye ni glace ni fɛnw bɛ k'a kɔnɔ anw de b'o di mɔgɔw sensibiliseli anw de b'o di i n'a fɔ gansili minnu bɛ kɛ radio ni télévision na voilà ani hali bɔlɔlɔw sanfɛ bɔlɔlɔw voilà bon a tɔw o ye fɛn wɛrɛ an bɛ min di UNICEF ma n'o b'o di gouvernement malien ma an bɛ min di Banque mondiale ma n'o b'o di gouvernement ma o wariw ka ca pour que n kana fɛn fɔ n bɛ fili min na n b'o to ten UNICEF b'o dɔn alors c'est pourquoi ni OMS ka représentant tun bɛ yan ale fana tun bɛ se ka fɛn dɔ fɔ o kɔnɔna na k'a dɔn o ye min ye. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. ka segi kana kumaso kɔnɔna la ya k'a yira aw la sa da bɛ fɛn min na o ye senfagabana ale kɛlɛli yɛrɛ ye yala an bɛ yɔrɔ min na ko a bɛ sila tunu o bolo kan farati bɛ yen nɔ ko hali san 6 tɛmɛnen kɔfɛ ko a ma mɔgɔ minɛ k'a fɔ yala farati bɛ yen nɔ ko a ka se ka sigi ka don Mali kɔnɔna la k'a kɛ kalakalabana ye wa walasa ka nin ko perepere-latigɛ ka a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ Dr Famusa Konate Centre National d'Immunisation k'a fɔ ale bɛ bɔ yen nɔ Jibril Kulibali Rotary International o mɔgɔ ye ale ye Dr Bakari Yaro médecin généraliste y'o ye i n'a fɔ i y'a yira cogo min na Jibril Kulibali an ka wele sera OMS ma nka tiɲɛ yɛrɛ la wagati koron kosɔn OMS kɔni y'a yira k'a fɔ ko fo yamaruya ka bɔ sanfɛla la ni dun ye kunnafoni ale jate minɛ ale kɔni ale ka teri ale senna ka teri wa wajibi don n'a y'i sɔrɔ yɔrɔ min na fo dɔ de ka kɛ o tuma na OMS ale kan k'i da don yɔrɔ min na o kɔni o na kɛ an bɛ pan o yɔrɔ kunna ni waati yɛrɛ la o tuma na an da sera kumaw kɔnɔna la vaccin ko ale ma yɔrɔ a yirala bana in ale bɛ farikolo caman ale da Dr Famusa Konate an tulo tun bɛ fɛn dɔ mɛn ko vaccin oral u b'a fɔ ko OPV nin waati kɔnɔna la ko vaccin injectable inactivé o fana donna kuma yɛrɛ nin vaccin ko fila danfara jɔn b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa nafa jɔn bɛ a kɛli la
ɲininkali o ɲɛna sisan an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ boloci polio hukumu kɔnɔna la a daminɛ ni vaccin polio oral le donc bagaji bɛ tɔnti da kɔnɔ a daminɛna n'o de mais san damadɔ nin kɔnɔ ka taa 2015 la ka na se sisan ma donc an y'a ye k'a fɔ bagaji wɛrɛ nana don a kɔrɔ donc min bɛ pikiri kofɔ donc n'a tɔgɔ san ko vaccin polio inactivé dɔw b'a fɔ ko vaccin polio injectable donc pour k'a yɛrɛ k'a fɔ pikirilama don donc o nana fara dɔɔni kan a bɛɛ bɛ laɲini kelen de pe le kofɔ ka bana nin nagasi k'a bɔ yen k'a kɛlɛ ka bɔ yen pewu pewu an senkɔrɔ maintenant o se ka kɛ cogo si donc fo foro fanga kɛ fara ɲɔgɔn kan an y'a ye sa komi an bɛ phase laban min na sisan donc dɔɔni a tun sɛgɛla dɔɔni polio oral donc injectable ni o nana don a kɔrɔ pour que ka fanga di toujours donc fɛn laban na pour que an bɛ se ka se fɛn nin kɛlɛli la pewu pewu ka bɔ an kɔrɔ donc a dabɔ kun do ye u bɛɛ bɛ laɲini kelen fɔ donc n'i ye vaccin polio oral ta donc ale bɛ tɔnti da kɔnɔ injectable ni ale bɛ kɛ woro la denmisɛnnin woro la mais a bɛ kɛ siɲɛ kelen dɔrɔn denmisɛnnin ka taa sɔrɔ waati min ka taa se san kelen na a bɛ kɛ siɲɛ kelen dɔrɔn a bɛna dɔɔni effet de dafa fanga don dɔɔni na kosɛbɛ kosɛbɛ donc a dabɔ kun do ye kosɛbɛ. dɔgɔtɔrɔ Bakari Yaro yala dɔ bɛ fɛ ka fara i baarakɛɲɔgɔn docteur Famusa Konate ale ka fɔlen in kan wa? Oui, n bɛ se ka min fɔ ka fara docteur Konate ka fɔlen kan ni injectable pratiquement a nalen a bɛna dɔɔni dɛmɛ parce que tuma dɔ an b'a fɔ ko vaccination bɛ kɛ an bɛ vaccination de masse kɛ min ye campagne ni fɛngɛ nin ye oui c'est vrai que cɛsiriba bɛ kɛ pour que ka denmisɛnninw bɛɛ sɔrɔ tuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ lujura bɛ se k'a kɛ a bɛ se ka don a senkɔrɔ ni denmisɛnnin ma a sɔrɔ donc ni a bɛ ladala boloci kɛ n'a ma dɔ sɔrɔ a bɛ dɔ sɔrɔ donc u bɛ ɲɔgɔn dafa donc ɲɔgɔn dafa kɔnɔna na a y'a fɔ cogoya min na k'a fɔ a bɛ se ka ni a ye dɔɔni sɔrɔ a bɛ fanga dɔ fara a kan ni dɔɔni fana ma sɔrɔ ni kelen fana sɔrɔla donc a bɛ voilà u bɛ ɲɔgɔn dafa donc o b'a permettre au moins a ka farisogo tangana u bɛ se ka can sɔrɔ cogoya min na pour que au moins ka bana nin a tanga bana nin ma cogoya min na. n'i ye jateminɛ kɛ ka fɔ fɔlɔfɔlɔ an kɔni tun bɛ bana in ka fɔ i b'a nɔ ye Mali kɔnɔna la yan nɔ denmisɛn kunda yɛrɛ ka caya nka sisan kun a yeli a bɛ ka sumaya dɔɔni yala fɛɛrɛ jɔnw tigɛlen don walasa a nali u ka bali ka d'a kan a ye vaccination ko fɔ aw bɛ campagne kɛ min ye tuguci ta fanfɛyɔrɔ la dakɔnɔ ta bɔlen a ye min ye a pikiri ta aw y'o fara kan yala fɛɛrɛ jɔnw tigɛlen don aw fɛ min bɛ se ka bana in yɛrɛ ale kɔsegin bali Mali kɔnɔna la yɛrɛ pepewu ka d'a kan san wɔɔrɔ kɔni ye nin ye a fɔra min bɛ wele ko souche sauvage ale kɔni ka baara ma ye Mali kɔnɔ. D'accord i y'a fɔ cogoya min na kuma ɲɛna fɛɛrɛ caman tigɛlen don fɛɛrɛ kɔrɔw tun bɛ yen n'o ye ka boloci kɛ CSCOM kɔnɔ ka boloci kɛ CSRF kɔnɔ n'o b'a fɔ ko ladala boloci o kɔfɛ an y'a ye au moins an partenaire Rotary International mɔgɔw donc olu nana ka na a ye k'a fɔ komi dongabɔ bi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ frontière c'est vrai que frontière est délimitée ka fɛngɛ mais voilà donc chaque jour que Dieu fait voilà mɔgɔw bɛ don ka bɔ ɲɔgɔn kan olu nana a ye k'a fɔ bon dongabɔ bɛ ka kɛ donc bana ni danfarasi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw bɛ don ka bɔ ɲɔgɔn kan donc o ko ladala boloci tɛmɛni kɔfɛ an ka campagne fana kɛ n'a fɔra ko kan foyi kelen yela yɔrɔ la donc o ka wuli ka boloci de masse kɛ pour que au moins bana nin yɛrɛ kana se ka don non a bɛ yɔrɔ min na parce que a bɛ nagase o yɔrɔ la donc a ma se yɔrɔ min ma voilà a bɛ bali ka don o yɔrɔ nin kan donc an bɛ to nin situation nin kɔnɔ donc ka se ka contrôler cogoya min na bon a contrôler dɔrɔn fana ti a fɛngɛ ye parce que il faut fournir encore des efforts effort ye jumɛn ye donc an bɛ position kɔrɔ min na donc an ka to o la ka vigilance bila en rigueur pour que au moins an bɛ taabolo min kan n'an ma dɔ fara o kan an kana se ka dɔ bɔ la cogo si la maintenant laɲini dɔ fana ye jumɛn ye donc o ye sensibilisation ye Rotary mɔgɔw y'a fɔ ko u ka fɛngɛw la u bɛ sensibilisation ni fɛngɛ min kɛ sensibilisation ye jumɛn ye peut-être sigida dɔgɔtɔrɔsow la
pour que au moins causerie médicale donc ça fait ka banane a mangudu fort donc a fait ka kele toi maintenant dimpenu ba vous c'est pratiquement ka bado a pour la toi maintenant pour que ça mo demain ça tu m'as la c'est sibida ni fena donc na ante donc ka fena donc amito ou qu'on a donc banane c'est ka kele ka wati jaje sinon même ça éradiquer ka bo a fait voilà. Jibril Kulibali Rotary kɔni a se kɛ senkɔrɔma tintini ale bara la furakɛlikɛlaw olu y'u se kɛ ka d'a kan ka tuguji ta ka taama ka taa min ye denmisɛnw yɛrɛ sɔrɔ fo u bɛ yɔrɔ min na ka taa baara kɛ yen nɔ furakɛlikɛlaw olu y'o baara kɛ hali bi min ye bana in a balili yɛrɛ ka kɔsegi ka d'a kan kalakalabana min don n'a seginna i yɛrɛ da sera a ma a seginniko kelen pe o bɛ se ka mɔnɔbɔ ka cari yɔrɔnin kelen yala aw ka yɔrɔ la aw ye mun de kɛ walasa seginni in yɛrɛ ale kana se ka kɛ yɛrɛ fiyewu comme n y'a fɔ cogo min na an ka foli bɛ toujours mali dɔgɔtɔrɔw ye parce que bana min don u y'a dɔn k'u yɛrɛ ka bana don u y'a dɔn ko bana in b'u denw de minɛ u y'a dɔn ko bana in b'u balima de minɛ u bɛ baara min kɛla vraiment a baara ka bon donc an bɛ se ka mun kɛ ka fara o kan o ye ka an bɛ se ka mali dɛmɛ cogo cogo la an bɛ se ka jamana in dɛmɛ cogo cogo la n'o o ye moyen fɛn fɛn ye n'u y'a fɔ a ka ca ala fɛ u b'a sɔrɔ olu de b'a yira k'a fɔ an mago bɛ nin na o tuma na aw bɛ dɛmɛ kɛ walasa ka o sɔrɔ n'u ye besoin exprimer an b'a pratiquer o kelen filanan fɛnɛ fɛrɛ minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw la pour que ka se ka bali kɛ c'est pourquoi vaccination bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ frontières bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ denmisɛnninw jamanaw ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que a bɛ se ka kɛ nin fɛ yen a bɛ kɛ nin fɛ yen mɔgɔw bɛ don ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ frontières datugulen tɛ donc o y'a dama kaba dɔ ye dɛmɛ min bɛ se ka k'o kɔnɔna na an b'o dɛmɛw kɛ vaccin produit k'a kɛ vaccin ɲuman ye a n'a bilali condition na parce que vaccin ka gɛlɛn ni diɲɛ fɛn bɛɛ kabini vaccin dilanyɔrɔ fo ka n'a kɛ a bɛ don mɔgɔninfin na yɔrɔ min na a bɛ sumaya de kɔnɔna na o ye kuba de ye o coup talen don en charge par le Rotary international Rotary de b'o ta en charge donc o bɛ se ka kɛ cogo min na baara ka kɛ ka ɲɛ u bolo o y'an ka baara fɛnɛ an b'o kɔnɔna na ka mɔgɔw informer n bɛ segin a yɔrɔ kan mɔgɔ kana bila i kun na k'a fɔ ko k'a ma ye san 6 tɛmɛnen kɔnɔ min yɛra 2016 a ye mɔgɔw échappé o mais jɔn y'a ye mali dɔgɔtɔrɔ dɔ de y'a ye o tigi c'est un kinésithérapeute kiné dɔ de don a y'a ye PMI centrale la donc c'est pourquoi n y'a fɔ an bɛ foli kɛ ka taa bɛɛ ma k'a daminɛ chauffeur la santé kɔnɔna na fo ka taa se ministre de la santé ma ministre fɛn fɛn tɛmɛna ne bolo bɛ nin baara la a bɛ san 15 bɔ bi ministre fɛn fɛn tɛmɛna a si ma kulonkɛ polio banako la jamana in kɔnɔ voilà o ye bana a kunbɛnni a n'a furakɛli nka an bɛ yɔrɔ min na bana in ale kɔlɔlɔ bɛ dɔw kan ka d'a kan a ye dankariw la docteur y'a prépare latigɛ bana in n'ale kɔni y'a ka baara kɛ n tɛ kɔsegin o wale don yala mali kɔnɔna la fɛɛrɛ jɔn tigɛlen don ka d'a kan an ye ci bila min ye lujuratɔw olu ka tɔn fɛnɛ ma walasa u ka ye kɛnɛ in yɛrɛ kan nka tiɲɛ yɛrɛ la an bolo ma se ka kun u la yala fɛɛrɛ jɔn tigɛlen don bana in ye lujura lase minnu ma mali kɔnɔna la yan nɔ walasa ka se ka olu fɛnɛ dɛmɛ u ka lujura in a bɛ se ka samantiya u bolo cogo min na alhamdulilayi Rotary ye baara caman k'o kɔnɔna na a bɛ continuer na ka baara kɛ hali bi o kɔnɔna na an delila ka na ni wotoro ye min b'a kɛ lujuratɔw bɛ se ka u la déplacer parce que a bana in n'a y'i minɛ a bɛ sen faga a bɛ dɔw yɛrɛ bolo faga ka fara kan an ye opération kɛ o kɔfɛ an ye opération wɛrɛw fɛnɛ kɛ min ye y'a ye lujuratɔw ka yɔrɔ min filɛ nin ye base la an y'a yir'u la k'a fɔ besoin minnu b'u la u ka u yira an na n'u y'u yira an na an fɛnɛ dɛmɛbaga minnu bɛ yen an bɛ se ka dɛmɛ minnu ɲini olu fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an b'o kɛ i n'a fɔ minnu bolo man ɲi an nana ni protègew ye k'a kɛ ka o fɛnɛ kɛ dɛmɛw ye dɛmɛ nacogo ka ca kosɛbɛ hali bi anw dayɛlɛlen d'u ye parce que an kelen se ka baara bɛɛ kɛ o an t'a bɛɛ dɔn bon an n'olu de bɛ baara kɛ n'u y'an dɛmɛ baara la an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ka banabagatɔw fɛnɛ dɛmɛ denmisɛnnin ninnu protège minnu bɛ dilan u senw na mun pour que u ka se ka jɔ u ka nisɔndiya
u ni tɔw ka fara ɲɔgɔn kan tɔw bɛ ballon tan na tuma min na o fana ka se ka wuli ka ballon ta u fɛ hali n'u ma ballon ta a kɛcogo la fɛn dɔw nɛgɛ a kana t'u la kunpan an bɛ an pɛrɛlen don k'olu bɛɛ kɛ Rotary la dɛmɛnen don o bɛɛ kan il suffit tout simplement que an ka programme ɲɛ an bɛ se ka min kɛ o kɔnɔna na an b'olu k'o kɔnɔna na ala ka hakili ɲuman d'an ma. Docteur Famusa Konate e bɛ baara kɛ yɔrɔ min na aw kɔni ta ye k'a fɔ adamaden malidenw bɛ se ka lakana cogo min na banakisɛ yɛrɛ ka mɔgɔw tanga a ma nka en tant que docteur yala lujura bɛ minnu yɛrɛ la an bɛna se don ma sini de ye o don yɛrɛ ye k'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la senfagabana in yɛrɛ ale kɛlɛli gintan ko tendance bɛ min kan o de ye k'a fɔ a kana ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la yala kumakan jumɛn bɛ e fɛ min bɛ se ka kɛ jigisigi kuma ye malidenw ma an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsin nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ale ma dalkurunya teriya la. D'accord, merci beaucoup monsieur Sidibé. Donc me welcome na se kuma aya ye cogo min na tile filanan an bɛna boloci banni organiser Mali la ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma. tile filanin k'a daminɛ don jɔna. mun bololalen don fɔlɔ o ka taa juma la ka taa se tɛnɛndon ma. Juma nata. Mais bi min bi gɛlɛya dɔɔni b'an kan o la parce que wari min kan ka sɔrɔ fɔlɔ k'a di bolocilaw ma ani ka vaccin bila a lase yɔrɔ la donc o ma sɔrɔ fɔlɔ o ma sɔrɔ fɔlɔ donc en tout cas an kɔni ye an bɛ mun kan fɔlɔ donc ka taa le 30 ka taa le 27 au 30 donc an b'o de kan donc boloci na kan ka lase denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ma ka taa i sɔrɔ waati la ka taa se i san 5 ma donc jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ donc ne bɛ mun fɔ denbatigiw ye ani parents d'enfants ye donc u kɛ bɔ u ka denmisɛnninw to so kɔnɔ donc pour que furaji nin a bɛ se ka lase denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma cogo min na parce que n'i y'a ye an bɛ boloci kɛ week-end ninnu kɔnɔna la donc a fanba mun ye pour que denmisɛnnin fanba bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a k'u da kɔnɔ donc jardin d'enfants b'o la sugu b'o la autogare b'o la donc an ye si dɔrɔpayali min fɔ o yɔrɔ ninnu bɛɛ la jamajɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen b'a la donc ka denmisɛnninw basigi so kɔnɔ donc pour que mɔgɔ si kana to kɔ donc mun ma fura nin sɔrɔ donc an b'o laɲini s'u ma kosɛbɛ donc ka da la fɛnɛ k'a fɔ bagaji min bɛ di a tɛ foyi kɛ denmisɛnnin na a bɛ ɲuman de dɔrɔn las'a ma a tɛ mɔgɔ ka danaya fɛnɛ tiɲɛ a tɛ mɔgɔ ka danaya tiɲɛ i y'a faamu parce que an b'a ye la waati sanga ni waati dɔw bɛ kuma dɔw don a kɔrɔ donc ka dɔw la décourager an b'a fɔ k'a fɔ an bɛ yan denmisɛnninw la kanali de kama gouvernement bɛ min don bagaji in na a n'a dɛmɛɲɔgɔnw donc n'i ye nin campagne kelen ta dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko tugujigi k'a bɛ kɛ walasa ko ka bange sɔbɔ ɲɔgɔn na an y'o kuma bɛn mɛn mais olu si ma sabati tabarikala aw ni ce nin waati kɔnɔna la an ko docteur Famusa Konate ma ko ale ni ce ka bɔ centre national d'immunisation ale kɔnɔna la Jibril Kulibali Rotary international ani docteur Bakari Yaro médecin généraliste ka yira aw la ko da tun bɛ fɛn min kan o de ye senfagabana ale kɛlɛli ye diɲɛ kɔnɔ ani Mali kɔnɔna la ko ɲɛ tɛ fɛ ka da bana in yɛrɛ kan wa o se yɛrɛ bɛ jama ye o tuma na min ye jɛmukan ye ale sera a dan na n'aw mago bɛ k'a lamɛn ou bien k'a lajɛ kura ye www.studiotamani.org ni ɲininkali yɛrɛ bɛ aw fɛ fɛnɛ 75 84 ani 11 walima 75 84 12 ani 12 labɛn ale sabatira Mumin Sendebu ale fɛ min ye fiɲɛ turukala ye o tun bɛ Salim Jɔara ale bolo min ye k'a fɔ jabarani ye nun jire ne yɛrɛ Aliyu Sidibe Muhamad Touré ka ko kalanso ɲɔgɔn na. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.